صباح الخير أصحاب المعالي والسادات، الحضور الكريم. إنه من دواعي سروري اليوم وأنا أقف في متحف اللوفر في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بالترحيب مرة أخرى بمعالي رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، في عام يحمل اسم مؤسس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ولقاء أيضا يبرهن على عمق العلاقات الإماراتية الفرنسية التي بدأها المظفور له بهدف إقامة حوار ثقافي لا يزال مستمرا إلى اليوم. كانت فرنسا واحدة من أوائل البلدان التي بدأ منها الشيخ زايد علاقاته الثنائية الرسمية، ولا تزال الإمارات وفرنسا يشتركان إلى الآن علاقات قوية في مجالات التعليم والتجارة والدفاع والثقافة. وتستضيف الإمارات العربية المتحدة اليوم أكثر من 30,000 مواطن فرنسي اختاروا العيش فيها، وتعتبر فرنسا البلد المضيف الرابع الأكثر شعبياً للطلاب الإماراتيين للدراسة في جامعاتها، وتدرس اللغة الفرنسية في المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لما يزيد عن 60,000 طالب وطالبة. وفي الوقت نفسه تعتبر فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري ورابع أكبر مستثمر أجنبي للإمارات. ليس مستغرباً أن نجتمع سوياً من أجل الاحتفاء بعام الحوار الثقافي الفرنسي الإماراتي، والذي سبقه افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي في شهر نوفمبر الماضي كدليل واضح على علاقاتنا الثقافية القوية ورغبتنا في تجسيد المسافات بين الشرق والغرب، كما وأنه يرمز إلى الانسجام الثقافي القائم بين الإمارات وفرنسا وقوة الأهداف المشتركة والمتمثلة في تعزيز التقدير العالمي للإنتاج الثقافي الإنساني بغض النظر عن القارة التي يستضيف المتحف إنتاجها. وقد ازدهرت علاقاتنا الثقافية منذ افتتاح مشروع اللوفر أبو ظبي مع عدد من مشاريع التعاونية الأخرى، مثل معرض كولاب الذي تم افتتاحه بعد شهر واحد من افتتاح هذا المتحف، ويعد أيضا مثالا رائعا على التعاون. وقد تم اختيار 4 فنانين من الإمارات العربية المتحدة للعمل مباشرة مع الفنانين الفرنسيين لإنتاج قطعا فنية أصلية بالشراكة بين دائرة أبو ظبي للثقافة والسياحة ووزارة العلاقات الأوروبية والخارجية في فرنسا ووزارة الثقافة والمعهد الفرنسي. وتعتبر هذه المشاريع نموذجاً مثالياً لطموحاتنا التي نتطلع إلى تطويرها مع فرنسا وإقامة المزيد من المشاريع الديناميكية المشتركة لتعزيز الإبداع والابتكار بين الثقافتين. وبالنسبة لمن لم يشاهدوا معرض هذه المنتجات فأدعوكم أن لا تفوتوا هذه الفرصة. كما أود أن أنوه بأنه تم استضافة في متحف الشارقة للآثار معرضاً بعنوان 40 عاماً من التعاون الأثري بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وعرضت في هذا المعرض 100 قطعة أثرية عثر عليها في 5 إمارات في دولتنا كنتيجة ل40 عاماً من التنقيب المشترك بين البلدين، وهذا تذكير آخر على مدى العلاقات بيننا. وكما تم التعاون مع فرنسا في إعادة اكتشاف أجزاء من تراثنا خلال هذه الحفريات، قمنا بدورنا بالتعاون أيضا مع فرنسا في مهمة تجديد واحد من رموزها الثقافية، وقد وصلنا إلى المرحلة الثانية في الترميم القائم في المسرح الإمبراطوري في قصر فونتبلو، والذي بني منذ 800 سنة والتي ستنتهي بحلول ربيع 2019. ونحن فخورون أن نكون جزءاً من هذا المشروع الهام واستعداد وتجديد موقع للتراث التاريخي هي واحدة من مسؤولياتنا الثقافية وأيضاً ضمن اتفاقياتنا المشتركة، ونشكر
الحكومة الفرنسية على تكريم هذا المسرح بإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولتنا. إننا في دولة الإمارات المتحدة ننظر إلى دولة فرنسا كشريك داعم لنا في كافة جهودنا الرامية إلى حماية التراث والتزام الحكومتين بحماية مواقع التراث التابعة لليونسكو، وتأكيدا للالتزام في 2016 في مؤتمر حماية التراث الثقافي الذي أقيم هنا في العاصمة أبو ظبي. وعلاوة على ذلك تم إنجاز حرم جامعة السوربون في أبو ظبي، والذي يتطابق مع الحرم الجامعي الفرنسي العريق ضمن أبرز الجامعات التي تستضيفها الإمارة. وقد أقامت الجامعة في الشهر الماضي سلسلة محاضرات عن الآثار ناقش من خلالها الطلاب والخبراء الطرق المبتكرة والحلول الإبداعية للحفاظ على المواقع الأثرية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لتوثيق وإعادة إحياء هذا الموقع. ومع اعتبار التعليم أولوية بالنسبة للدولتين، تعمل المؤسسات التعليمية المتواجدة في دولة الإمارات مثل جامعة السوربون وليزي فرانسي والرابطة الفرنسية على تعميق التفاهم والتنمية بين الدولتين. وتدعم أيضا دولة الإمارات المتحدة السياسات والمؤسسات الراعية للموهوبين بهدف الترويج لإبداعاتهم. كما يعتبر صندوق التنمية الثقافية، والذي أعلن عن إطلاقه مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واحدا من المشاريع الجديدة التي تستهدف الموهوبين. فلا شك أن دولة الإمارات هي منجم للمواهب الثقافية التي نتطلع العمل مع فرنسا لتشجيعها من خلال مواصلة الدعم في مجال الثقافة. لا يقتصر ما نراه فقط في المتاحف والمسارح اليوم، لكنه أيضا يتجلى في أمور أخرى مثل فنون التصميم، الطبخ، الأزياء، الأفلام والموسيقى. ويعتبر افتتاح معهد فان كليف آربز في دبي مثالا رائعا على التعاون الإبداعي المتاح بين الدولتين. وفي الختام أود التأكيد على أنه ينبغي لنا عدم قصر مشاريع التنمية الثقافية في دولتنا فقط، بل من الضروري أن نعمل على نشر التسامح والتعايش في جميع أنحاء العالم. ومن الضروري أيضا تزويد الأطفال والشعوب من جميع أنحاء العالم بالموارد اللازمة للحصول على التعليم والثقافة. وأعبر عن فخري اليوم بما أيضا قدمته مؤخرا دولة الإمارات وأيضا دولة فرنسا من الدعم المالي للمساهمة في مجال التعليم. شكرا لكم، شكرا لرئيس الوزراء إدوارد فيليب، وأتطلع أيضا بالترحيب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة في المرات القادمة. شكرا. Excellences, Madame la ministre Noura Al-Kahdi, Monsieur Mohamed Al-Moubarak, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président directeur du Musée du Louvre, Monsieur le directeur du Louvre à Abu Dhabi, chers gens nouvelles, avant d'être une fierté, avant d'être un musée universel, avant d'être une architecture unique, avant d'être un chantier imposant, avant d'être un ensemble de dessins, de plans, de contrats et de traités internationaux, avant même d'être quelque chose, cet endroit a été une vision. Une vision incroyablement audacieuse. Une vision incroyablement innovante. Une vision partagée, portée par Son Altesse, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, et le président de la République française, Jacques Chirac, auquel je veux rendre hommage ici. Cette vision, cette forme de miracle,
on les doit aussi à des hommes et à des femmes déterminés à mettre en œuvre un projet unique. On les doit à vous, cher Jean-Luc Martinez, à votre prédécesseur aussi, Henri Loiret, aux dirigeants de l'agence France Muséum, au président et directeur des 13 musées prêteurs français. Cette vision, vous lui avez donné, cher Jean Nouvel, une forme, une incarnation magnifique. Mesdames et messieurs, cette vision n'avait rien d'évident. Comme toutes les choses immenses, elle a été critiquée. Elle s'est imposée, finalement, parce qu'elle était forte, parce qu'elle était juste, parce qu'elle était belle, parce qu'elle était audacieuse, au fond parce qu'elle était grande, et que les Émirats arabes unis et la France avaient décidé d'incarner cette grandeur et d'être, pour le dire en un mot, ou en plusieurs, à la hauteur. Alors cette vision, elle n'est pas que politique, diplomatique ou architecturale. Elle est aussi culturelle et humaine. Je voudrais que nous nous arrêtions pendant quelques minutes pour songer à ce que signifie la construction d'un musée universel au XXIe siècle. Le premier du millénaire. Le premier aussi dans cette forme du monde arabe. Ça signifie d'abord que l'universalité demeure une des valeurs cardinales de l'humanité. Or, très sincèrement, mesdames et messieurs, lorsqu'on regarde l'actualité, et peut-être même lorsque l'on regarde le monde tel qu'il va, ça ne saute pas forcément aux yeux. Ça signifie ensuite qu'à l'heure où des œuvres, à Bamiyan, à Nimrod, à Tombouctou ou à Palmyre, ont subi des destructions irréparables, de nouveaux sanctuaires s'ouvrent. Des sanctuaires qui montrent quoi? Pas uniquement des œuvres, mais aussi une fécondation réciproque, une histoire culturelle de la mondialisation, l'histoire de la diffusion des œuvres et des influences, la fabuleuse histoire des conquérants, des caravanes, des navigateurs, des marchands, des apprentis, des élèves, des compagnons, la fabuleuse histoire des frontières de l'esprit dont nous savons qu'elle est toujours plus riche et qu'elles sont toujours plus larges que celles de la géographie. Ça signifie enfin qu'à l'heure du numérique, de cette immédiateté universelle, rien ne remplace, Monsieur le Président, directeur du musée du Louvre, et rien ne remplacera jamais le contact direct entre un individu et une œuvre. Ce face-à-face, ce dialogue silencieux qui s'engage entre un visiteur et une œuvre, ce rendez-vous, parfois intentionnel, mais parfois surprenant, nous l'avons tous vécu en nous perdant dans cette déambulation peut-être un peu trop brève, à mes yeux, de ce formidable musée. On y vient pour ça et on y découvre autre chose. Un choc, un coup de foudre sur une statue, sur une peinture, sur une forme, sur une couleur. Parfois, on le ressent vis-à-vis d'œuvres qui ne sont pas les plus connues, des œuvres qui s'impriment dans nos yeux avant de se graver dans nos mémoires et pour certaines d'entre elles dans notre cœur. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'apparaît l'évidence de la France et des Émirats arabes unis, l'évidence de deux pays qui sont au fond deux carrefours, l'un en Europe, l'autre en Asie, deux pays qui dans l'histoire ont toujours été des ponts entre l'Orient et l'Occident, deux pays qui aujourd'hui, avec ce musée, continuent d'être des passeurs de culture, d'échanges, de rencontres
de richesse. C'est là qu'apparaît également l'évidence du Louvre, l'exposition inaugurale que j'ai parcourue vraiment beaucoup trop vite, l'explique très bien. Elle montre au fond en quoi ces deux musées, que l'espace et le temps séparent, partagent un ADN commun. Cet ADN, c'est une volonté politique, c'est l'universalité, c'est l'ouverture au public, c'est l'ouverture à tous les publics. C'est enfin le souci de l'architecture. Après tout, le Louvre est probablement le seul musée au monde dont la porte d'entrée, la célèbre pyramide, est une œuvre d'art en soi. Ici, c'est le toit et en vérité l'ensemble de l'architecture qui est une œuvre en soi. Alors je me réjouis très sincèrement de voir aujourd'hui incarner cette vision que j'évoquais tout à l'heure et de la voir se conjuguer avec ce qui se passe ici, dans les écoles publiques émiriennes, où vous avez réintroduit, après 30 ans d'absence, l'apprentissage du français. Je crois que c'est déjà le cas dans 10 écoles pilotes, dont je salue et je remercie les représentants. Dans les programmes scolaires, où la littérature française a fait son grand retour, ou, comme on le dit parfois dans un français approximatif, son comeback. Cette évidence, elle revit aussi ici, dans les cinémas émiriens, où des œuvres françaises commencent à trouver leur place à côté d'autres productions. Et d'une manière générale, dans la vie culturelle de votre pays. Le programme culturel franco-émirien, qui a accompagné l'ouverture du musée, a permis de mettre en œuvre ce projet et de mettre en valeur tous les arts. La musique, la danse équestre, le spectacle pyrotechnique, le théâtre aussi, grâce à la création d'une troupe nationale en partenariat avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, toutes les formes d'art. Nos deux pays veulent désormais que ce dialogue s'enrichisse. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui, avec Madame la ministre Noura El-Kaabi, le lancement du dialogue culturel franco-émirien que le président de la République avait annoncé lors de sa visite. Ce dialogue va se traduire par l'organisation d'une série d'événements en France et aux Émirats arabes unis, autour de l'art bien sûr, mais aussi de l'intelligence artificielle, de la protection du patrimoine en danger, de la promotion des langues françaises et arabes. Et puis ce dialogue sera aussi l'occasion de nous associer aux célébrations du centenaire de la naissance du père fondateur de la nation émirienne et du grand ami de la France, sans lequel, au fond, nous ne serions sans doute pas réunis ici, aujourd'hui, dans un tel lieu. Et tout à l'heure, à l'occasion de la visite, j'ai pu admirer un buste exceptionnel d'un grand empereur romain, l'empereur Hadrien. Et il se trouve que dans la littérature française, une des plus grandes écrivains, je ne sais pas s'il faut dire écrivain ou écrivaine, alors je dirais une des plus grandes auteurs, Marguerite Yourcenar, prête, dans les mémoires d'Hadrien, à l'empereur vieillissant ces mots que je cite: « Je me sentais responsable de la beauté du monde. » Eh bien, mesdames et messieurs, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, 15 ans, des visionnaires se sont sentis responsables de la beauté de notre monde, celui d'aujourd'hui. Et il nous appartient à nous tous de nous inscrire dans leur sillage, de nous montrer dignes de leur héritage, de nous sentir responsables de cette beauté du monde qui a un nom, l'universalité. Je vous remercie.